Good morning, grade 9. Welcome sa second week sang aton nga klase sa start sang aton second quarter, school year 2020-2021. And congratulations everyone for surpassing the challenge of our first week sang aton nga second quarter. We are going to learn new topic this morning, but before anything else, may I request first everyone to please close your eyes for our prayer. Lord Jesus Christ, thank you for everything. Thank you for the gift of life. Thank you also for keeping us safe. Lord Jesus Christ, madamo nga salamat na kung sa diin wala mo kami gimpabayan. Ara kami sa middle of COVID-19 pandemic kag may mga bagyo nga gaalabot, which is kabalugid kami nga challenge para sa amon nga gatest lamang sa amon loyalty and faithfulness sa imo kag isa lang gid ang ginapangayo mo Lord Jesus Christ nga kilalahon ka nga nag-iisang Dios, most powerful God, nga nagapalangga sa imong mga katawhan in spite sa mga makasalanan nga mga katawhan nimo. Lord Jesus Christ, madamo nga salamat sa padayon nga pagpalangga. Gapangayoy kami pang patawad sa amon nga mga sala kag sa mga sala pa nga mahimo namon. Lord God, kabay pa nga as we go through with this lesson kag sa different subjects, Lord Jesus Christ, kabay panghatagan mo kami sang kaalam agud maintindihan kag ma-apply namon ang amon nga ginatun-an hindi lamang sa sulod sa eskwelahan, kundi pati gid sa amon matag adlaw nga pagginawi. Lord Jesus Christ, we surrender everything to you, we offer everything to you, and we lift up everything to you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, our Bible verse of the week is taken from the book of Exodus chapter 20 verse 12. Honor thy father and thy mother. Class, always take note that your mother and your father, in short, your parents, is your greatest gift nga ginhatag ni Jesus Christ sa aton. Kaya nga wala kita nga mga bata, wala kamo kung wala ang inyo father kag ang inyo mother. Pasalamat kamo if you have parents nga hindi broken family, kag sa mga broken family man, don't lose hope. God is in control, God is working. Kung ano gid man ang plano ni Jesus Christ sa inyo, hindi lang magdula sang paglaom. Salig lang sa prayer, kag salig lang sa pagpalangga ni Jesus Christ sa aton. Kag kabay pa nga samtang buhi pang inyong parents, please ipakita nga importante sila nga hindi ka mo maka-move forward without them. Ipakita ang pagpalangga nga kung sa diin amo lamang ina ang isa ka butang nga ginapangayo sa inyo ginikanan, ang kalipay nga mahatag ninyo sa ila, kag kung ginapa-eskwela kamo, please pagtutom gid para mangin successful kamo hindi lamang sa inyo kaugalingon. Kay isa lang man ang handom sang inyo ginikanan, sang aton ginikanan sa aton, ang mangin stable sa ulihi nga maahon naton sila kag hindi naton ma-experience kung ano ang kabudlayan nga na-experience nila para sa aton. Ang sakripisyo sang aton nga mga ginikanan hindi gid maton bayaran sa bisan ano kadako nga kwarta, kag ang pagpalangga sang ginikanan maski ang mga bata mga na may batasan nga pagkamaldito or maldita, hindi ka mo mangakig kung ginaasaway ka mo sa inyong parents, kay ginadisiplina lang gid kamo. But before anything else, class, hindi gid kamo mangbuli sa mga taho nga broken ang family. In spite, mas ano na ya ang broken family nga nagasuffer, mas matatag na sila ya, mas maisog na sila, kay nga they learn on how to become independent. Mas kabalo sila class mangin independent kumpara sa kompleto kay nga usually ang mother kag father wala gid na ginapagustuhan ang bata sa mga obra kundi sila lang gid ya kay gusto nila ang ila nga bata tawhay kag kung sa diin sa ulihi amo na ang iban hindi kabalo mag-obra kay nga nagsalig lang sa parents. That is why class kinahanglan man naton nga magbulig sa ila para sa ulihi magabot ang time nga wala na sila kabalo nakita sang ulobrahon sa ginatawag nga mother kag father. So welcome again class sa ato new topic this morning entitled Joint and Combined Variation. So natapos na nato nagligad ang inverse variation kag ang direct variation. So subong medyo ano ni siya may pagka-difficult gamay kay joint na ni siya class and combined variation bot silingon gin-combine na si direct variation kag si inverse variation. Joint or combined variation class is a type of direct variation involving three variables. So sa aton dito yung class nga direct variation, two variables only. Usually x lang kag y. Diri ya class tatlo na. Gindugangan ta na z.
as well as constant, where the quotient of a variable and the product of the two variables is constant. We can say that joint variation is when y varies directly as x when z is held constant. So tatlo na siya class ang variable. May y, may x, may z. And varies directly as z when x is held constant. Then y is said to vary jointly as x and z. Okay, class, sa joint or combined variation, we have the formula y is equal to kxz. Si k class, ara agad na siya always, kaya siya na ang constant naton, constant variation. The joint variation is when a quantity varies directly as the product of two or more quantities. So we have three variables involved na siya. Example, y is equal to kxz for some constant k. So constant gina klase k, ara gina siya all the time. Y varies jointly as x and z. So mga amo na siya class ang mabasahan ninyo, then joint variation na siya. Y is jointly proportional. Other term class ang varies directly, varies inversely. So ang ginagamit kis ang term is jointly proportional to x and z. Example class para makita nyo. The quantity z varies jointly as x and y. Si quantity z kuno class, nag-varies siya jointly kay x kag y. Kag may value siya nga 15. When x is equal to 16, kag kung si y is equal to 10. Si z kuno class, ang value niya is 15, kung ang value ni x is 16, kag ang value ni y is 10. Question class. Find the value of z, so si z ang atong pangitaon, kung si x is equal to 8, kag si y is equal to 2. Another, find the value of y, si y naman class, when x is equal to 12 and z is equal to 3 halves. First class, kwaon naton permi. Di ba ginagawa ginaton or una permi si k, ang constant naton, ang value ni k. So ang himuon nyo lang class, copy ang variation. Ang formula naton, z is equal to kxy. Using 15, 16, kag ang 10 naton class, ang sa una-una grade class, amo nang gamito naton magkuha kita value ni k. So i-substitute lang. Z is equal to 15. Copy si k, kay siya ang pangitaon ta. X is equal to 16. So we have, okay class, sorry good class, hindi na di siya gali class 16. It should be 6. So sorry good sa typographical error. So liwat, ang value ni Z is 15. Copy lang si k, kay siya ang pangitaon naton, ang value sang constant naton. The value of x is 6. The value of y is 10. Then substitute na lang na siya class. 15, copy lang. 6 times 10 is 60. 60 times k is equal to 60k. Nga nag-amo na siya class ang guaya. So ang gimuon dira class, may ara kita dira agina 15 is equal to 60k. 60k. Kay 6 times 10 is 60 times k, that is why nag 60k. Ang himuon dira class, divide na sila naton both sides by 60. Kay para mabilin is k. So divide both sides by 60. So cancel na siya class. So amo na siya class nga nag k is equal to 15 over 60. Or ato na siya class i-express into lowest term. So ma-divide na siya both sides by 15. That is why 15 over 60 or in lowest term may ara kita 1/4. Amo na siya class nga ang nag k equals 1/4. So since ara nang aton nga variable k, which is 1/4, so mabalik na kita sa first question. If x equals 8,
and y equals 2, then z is equal to 1/4 xy. Kaya nga, z is equal to kxy. Amo to siya kagagina klaso, ang z naton is equal to kxy. So, ang z kono class, find the value of z. So, z is equal to kxy. So, amo na siya class nga si k naton is 1/4, substitute lang. Then, z is equal to 1/4 times ang value ni x, which is 8, times ang value ni y, which is 2. So, 8 times 2 is 16. So, 16 class. Pakita naton kung pa nga nag-4 ang aton nga answer. 8 times 2 is 16. Times siya class naton sa 1/4. I-times na siya naton sa 1/4. Nga nag-amo na siya, sir. Nga nag-4 na lang. Tandaan class, nga si 16 class, it is also a fraction. Nga may denominator na siya nga 1. Ga-multiply kita fraction class, numerator times numerator, denominator times denominator. 16 times 1 is equal to 16 divided by 1 times 4 is 4. 16 divided by 4 class, amo ni siya class nga ang z is equal to 4 kita. In short class, kung ang value ni x is equal to 8, ang value ni y is equal to 2, the value of z is equal to 4. So amo na siya class nga nakuha naton ang value ni z is equal to 4. Another question number 2. If x is equal to 12 and z is equal to 3/2, then y is equal to 4z over x. Kaya nga class, joint and combined variation na kita. So, kz over x naman di siya class ang aton nga gingamit. So, kz, kz over x. Amo na siya class, ang k naton which is 4, substitute lang. Y is equal to 3/2 times 4 class. Ari class of value ni z which is 3/2 times 4 which is ang value ni k kagina. Ari siya class divided by 12 which is the value of x. Ari siya class nakita naton value ni x. Ang himuon naton class, simplify naton una. 3 times 4. The same na siya class kagina sa ginhimo naton diri ho. 16 times 1/4 is ng 4. Diri class, numerator to numerator. So 3 times 4 is 12. 12 divided by 2 is equal to 6. Bring down lang dayon si 12 naton. So 6 over 12 or sa lowest term naton, it is equal to 1/2. So amo na siya class ang value ni y naton. Again, may formula kita class, magkuha kita sang z is equal to kxy. Ang formula magkuha kita sang y is kz over x. Again, para makita ninyo, formula naton, magkuha kita sang value ni y is equal to kz over x. Amo na siya class ang aton nga formula, magkuha kita sang value ni y. Magkuha naman kita sang value ni z. Ang z naton is equal to k x y. Okay, class. Amo naman siya class magkuha kita sang value ni z. Example again. Find an equation of variation where a varies jointly as b and c, where a is equal to 25 when b is equal to 5 and c is equal to 4. Solution niya class. Write the equation of variation. The same lang na siya kagina class sa z is equal to kxy. Diri class nag-ABC lang din gingamit. So gamito naton is a is equal to kbc. Substitute the known values. Our a is 25. Our b is 5. Our c is 4. 5 times 4 is 20. 20 times k is 20k. Divide both sides by 20. So para mabilin is case, the answer is 25 over 20. Amo na siya class ang value ni k. Therefore, the equation is a is equal to 5 over 4 BC. Equation lang yung class ang ginapangayo.
unlike to siya sa una naton nga example, nga ginapangayo gid ya ang value ni A, value ni X, value ni Y, value ni Z. Diri class equation lang. So ang pangitaon mo lang class ang value ni K or the constant variation naton. Pagkakuha sang value ni K or the constant variation, substitute na lang siya balik, amo na siya ang aton final answer. Equation na ni siya. The area of a triangle varies jointly as the base B and height H. Find the equation of joint variation if A equals 100, B is equal to 25, and H equals 8. So, ang solution class, gamitan na natin sa equation, luwat, A, ang area, is equal to K, the constant, B, ang base naton, kag H as our height. Then, substitute the known values. Pila ko no si A, 100. Pila si K, siya na ang pangitaon ta. Pila si B, 25. Pila si H, 8. So, na-substitute na naton tanan class. Ang himuon na lang, simplify ni first. 25 times 8, may ara ka 200. 200 times K is 200K. Kung pila diri gani class ang number sa tupad ni K or the coefficient sa tupad sang variable K, amo na ang i-divide naton both sides para makuha naton ang value ni K. So, divide both sides by 200. Therefore, K is equal to 1/2. Kaya nga class, 100 over 200 is also equal to 1/2. Then, pagkakuha sang value ni K, substitute lang di dayon class. Therefore, the equation for the area of a triangle is equal to area equals to 1/2 base times height. Amo na siya class ang formula magkuha ka area sa triangle. So ginkuha lang ni naton class ang area, ginaton siya ginpakita gamit si joint variation. So magkuha ka lang sa equation class, ang ginapangita lang is ang value ni K. So combined variation, in combined variation class, direct variation and inverse variation occur at the same time. So duha na siya class. The number of minutes needed to solve an exercise set of variation problems varies directly as the number of problems and inversely as the number of people working to solve the problems. So, ara na klase inverse variation, ara na si direct variation sa isa naton kag given problems. It takes 4 people 32 minutes to solve 16 problems. 4 people, 32 minutes para sa 16 problems. Pila naman ka minutes kung 8 kataho ang mag-solve sa 24 problems. First, write an equation. Ang M danay naton, the number of minutes, N, the number of problems, kag P, the number of people. So, amo na siya class ang iset naton nga mga variables. Substitute the value of K into the equation. So, M is equal to 8N over P. Nga class, si M, amon ginapangita ta, how many minutes will it take 8 people to solve 24 problems? Liwat, ano gani si N naton? Number of problems. P is the number of people. So, N class, number of problems naton, kag number of people si P naton. So, answer the problems question. Ara na siya class. Substitute lang naton. Pila gani ang number of problems? Very good, 24. Pila kataho? Very good, 8. So aton siya class is simplify. 8 times 24 divided by 8 is equal to 24. Therefore class, it will take 8 people 24 minutes to solve 24 problems. Si M ni siya class, the same ni siya class magkuha kita value ni K. Ginhatagan talaga another variable. Pero the same lang na sila kung paano kuhaon. Galing kay sa combined variation class, aton gidanay lang tawon. Example, this is K. This is the number of people. So pila ka bilog numbers. Kag pila ka bilog pila ka bilog problems ang N. Kag si P is the number of people. Then simplify lang, in short, 8 times 24 divided by 8 is equal to 24. Therefore, it will take 8 people 24 minutes to solve 24 problems. Don't worry class, ginatag ko lang siya sa inyo para makita kung anong kinalain ni joint variation, combined variation,
compare sa aton inverse kag direct variation. But don't worry, kay ang focus lang naton is all about variations, most specifically sa sa inverse variation kag sa direct variation. Okay, class, for your activity, para ma-test ang inyong understanding sa aton nga topic all about joint and combined variation, may ara kita one activity only for your applications ang inyong skills and knowledge sa aton diri nga klase. And if you have any questions, clarifications, and verifications, please message me or call me using Messenger so that we could have remedial para mapaintindi kung ano ang buot silingon sa aton klase, combined and joint variation. Okay, God bless everyone and see you sa next nga video.